मेरे गुज़श्ता व्लॉग में मैंने कमेंट्स को डिटेल में पढ़ा है और उसमें जो मैंने चीज़ गौर से देखी है, ये सारी तकलीफ़ उन्हीं लोगों को है जिन्होंने अपनी जो कास्ट है उसको चेंज किया है। जो कोई जंजुआ बन गए या जिन्होंने कुछ और अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, ये तकलीफ़ उनको है और वही दर्स देने की बात करते हैं कि जनाब आप ये आज इस 20th सेंचुरी में आप ये किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं इसलिए इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो मुझे सुनने वाले इन लोगों को, जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने मुझे गालियाँ भी दी हैं और इनको इंशाल्लाह मैं जिनको जानता हूँ उनको बनफ़्स नफ़ीस मिल के बिलमशाफ़ा तौर पे, जिसने, क्योंकि इंसाफ यही बनता है कि जो आपको जिस तरीके से डील करेगा आप उसको उसी तरीके से बिल्कुल कोई 1% भी ऊपर नीचे डील करने में वो रायत मैं नहीं दूंगा। ये मैं, क्योंकि एक तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी को माफ़ कर दें। हम तो आर्गूमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जो पर्सनल होगा और जिसको मैं जानता हूँ इंशाल्लाह उसको मैं पर्सनली मिल के बिल्कुल उसी तरीके से जो है ना वो रिस्पॉन्ड करूँगा जिस तरीके से वो यहाँ पे ये समझ रहा है कि मैं उसको नहीं जानता और वो लगा हुआ है। ये बात तो मैं क्लियर कट बता देता हूँ। और दूसरी बात जो है वो अपने इर्द गिर्द जितने भी हमारे लोग हैं जो इस सारे इशू को इशू समझते हैं वो देखें, वो मुझे बताएं कि कहीं कहीं पे मैं गलती कर रहा हूँ या मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो बात जो है वो आप ये समझते हैं कि ये इशू नहीं है। मुझे ये बताएं कि क्या आप में से कितने हैं जो ये जंजुआ राजपूत बनने की कोशिश कर रहे हैं। जंजुआ राजपूत जो है उसकी एक बड़ी एक हैसियत है, उसका एक बड़ी कास्ट की एक वर्थ है। और इन लोगों को, जिनको हमारे आबो अजदाद जो है वो कासवी के तौर पे जानते हैं या फिर किसी को नाई मोची के तौर पे जानते हैं, जो अपना उनका एक पेशा है, पेशे के लिहाज से जो उनकी इज्जत है वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन बताएं कि इनमें से कितने पिछले 200 साल में, 100 साल में ये जो आज आपको आके कहते हैं कि हमारी जो है वो कास्ट और हमारी जो हैयत है वो बदल चुकी है, इनमें से कितनों को लोगों ने जो है वो अपने साथ इस लेवल पे, यानी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे एक दूसरे के साथ इजी होके उनके साथ अपने ताल्लुक वास्ते बनाए। अपने कबीलों के अंदर लोग एक दूसरे से ताल्लुकदारियाँ करते हैं और अपने हम पल्ला कबीलों के दरमियान भी करते हैं, लेकिन ये कहाँ पे है कि आज अगर आप बराबरी की बात करते हैं, बराबरी की जो मज़हब के अंदर बात है उस पर तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो उस लेवल का तकवा भी होना चाहिए, उस लेवल की फिर जो आपकी सोल के ऊपर उस लेवल की वर्किंग भी होनी चाहिए। अब यहाँ तो मैं ये इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोग ये जो होता है ना दोगलापन और मुनाफकत, अगर आप मुनाफकत को ये समझते हैं कि मुनाफकत करके हम इस बात को छुपा लेंगे और इस पे डिबेट ही नहीं करेंगे। यार बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं, कुछ लोगों में से हमारे ही राजपूत बरादरी के कुछ लोगों ने अपनी लो कास्ट फैमिली से शादी की और उनको आज तक हमारे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये आपके इर्द गिर्द बसते हैं, आप उनसे जाके पूछ लें कि वो आज तक जब आप उनसे बैठते हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, वो कहते हैं जी हमारी सोशल स्टैंडिंग के ऊपर बात करें। अब सोशल स्टैंडिंग पे हम कैसे बात करें, ये तो बात, ये इशू ना हो। और वो तो चलो और बात है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को ही चेंज कर लिया, जिनकी मतलब एक नाई का काम करता था तो वो आज ये कहता है कि मैं जनाब उसकी पूरी नस्ल ने 5, 10, 15 नस्लों ने यही काम किया, वो उस हिसाब से वो पहचाना गया। कोई मोची के हिसाब से पहचाना गया, किसी ने इसी तरह कासवी जो था वो उस हिसाब से पहचाना गया। तो वो अपने हिसाब से जब पहचाने जा रहे थे तो उनकी इज्जत रही, उनकी रिस्पेक्ट भी रही और उनको उस हिसाब से लोग अपने जो दूसरे कबीले के लोग थे उनको रिस्पेक्ट भी दी। ये तो कहीं नहीं हुआ कि किसी दूसरे कबीले ने उनको तकलीफ दी हो। अब जो मेरी बात है वो ये है कि आज यहाँ पे ये इशू आ गया है कि जो उस कबीले के थे वो अब कबीला चेंज कर रहे हैं। और ये आज आप अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे और इसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो अगले 10-15 साल के बाद आप में और इनमें क्या फ़र्क रहेगा। और ये इस तरह की भी बात करने पे आ गए हैं कि जनाब हमारे पास शजरा, भाई शजरा तुम किसको दिखाते हो? तुम्हारे शजरे को, 4 नस्लों के शजरे को, 5 या 10 नस्लों के शजरे को तो हम जानते हैं। हम लोगों ने देखा है, हमारे बुजुर्गों ने देखा, उनके बुजुर्गों ने देखा, उनके बुजुर्गों ने देखा, तो वो तो जानते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे या कोई भी आपका अपने बुजुर्ग ये नहीं कहे कि हम और ये एक ही थे। तो जब आप और ये एक नहीं थे तो फिर इस बात को जिस हैसियत में आप थे उस हैसियत में रहते हुए आपको क्या मसला है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है। अब आज देखें कि होता क्या है। पॉलिटिशियंस जो हैं, मैं एक दफ़ा आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैं एक इलेक्शन लड़ रहा था। उस इलेक्शन में मुझे एक जगह पे बैठा और मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि हमारी सोशल स्टैंडिंग पे बात करें। अब मुझे जब उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई, मैंने कहा ये इशू जो है वो मेरे रिलेटेड नहीं है, ये तो पूरी बरादरी का इशू है। ये तो बरादरी के जो बड़े हैं, जो बड़े टब्बर हैं, वो आपस में बैठेंगे और वो टब्बर अगर ये फैसला करते हैं कि जनाब ठीक है आप में और हम में फ़र्क नहीं है, तो फिर हम शुरू हो जाते हैं, आगे एक दूसरे से रिश्ते देते हैं, एक दूसरे को रिश्ते देते और लेते हैं।
یہ بات تو ایشو ہے، یہ میں اس لیے سر عام کر رہا ہوں کہ یہ پورے آزاد کشمیر کے اندر ایشو ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آبو اجداد نے، آپ کی نسلوں نے یہ دیکھا کہ وہ ان کی حیثیت کس پیرائے پہ تھی، اور آج وہ اپنے آپ کو چینج کر کے کہتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں جی، ہماری آپ اس بات پہ مانیں، اور آپ ہمارے اور آپ میں جو ہے نا بالکل ایک ہی ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن ضروری ہے۔ اور گالی جو دے گا، یہ میں اس کو بار بار بتا رہا ہوں، یہ میری یہ جو کمنٹ آ کے کریں، ایجوکیشن کے کمنٹ کریں، جو گالی دے گا اور جس کو میں جانتا ہوا ہوں، تو پھر اس کو جواب جو ہے وہ گالی سے بھی ہوگا، اور پھر جس طریقے سے وہ چاہے گا پھر اس کو اسی طریقے سے رسپانس ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، عزت سب کی اپنی ہے، جو کہ عزت کروائے گا اس کی عزت ہوگی۔ میں نے کسی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ڈیروگریٹو گفتگو نہیں کی، میں ہمیشہ وہ گفتگو کرتا ہوں جس گفتگو کی ورتھ یہ ہے کہ یہ ایک ایشو ہے جس ایشو کے اوپر بات کی جائے۔ میرے ساتھ لوگوں نے یہ ایشو اٹھایا کہ جناب یہ ہمارے حوالے سے سوشل سٹینڈنگ کے حوالے سے بات کریں۔ میں نے جب اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تو مجھے لگا کہ یہ صرف میری وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ایشو تو جب تک پورے معاشرے کے بڑے لوگ، برادری کے لوگ بیٹھیں گے نہیں، اس ایشو کے اوپر بات نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جو کاسوی تھے وہ آج آپ کے سامنے جنجوہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ راجہ فلانا جنجوہ۔ کیا فرق ہو گیا ان میں اور آپ میں؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں، اگر وہ کاسوی تھے تو اس حساب میں بھی باعزت تھے، ان کے آباء و اجداد باعزت رہے، لیکن آج وہ آپ کی کاسٹ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں یہ ایشو نہیں ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ آپ کس لیول کی بات کر رہے ہیں؟ بھئی آپ کے آباء و اجداد نے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا، ان کاسفیوں کو کاسفی ہی سمجھا آپ، تو آج آپ ان کی اولاد جو اٹھ کے آپ کو کہتی ہے آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ چند فائدوں کے حساب سے آپ کسی کا نسب ہی چینج کر لیں اور ان کو اس لیول پہ لے کے آ جائیں کہ وہ اور آپ ایک ہی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا، وہ اپنی جس حیثیت میں پچھلے اگر 200 سال 100 سال رہے ہیں تو وہ آگے بھی رہے ہیں۔ کسی کو کیا ایشو؟ ان کی فیملیوں میں سے، کاسمیوں کی فیملیوں میں سے کوئی ایس ڈی ایم بنے، کوئی جرنل بنے، وہ کوئی کرنل بنے، کوئی ملٹی بلینر بنے، ہمیں اس سے نہیں ہے اعتراض۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم ایز اے کاسوی اگر باعزت ہو تو باعزت رہو، لیکن راجہ بن کے باعزت رہنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ جبکہ آباء و اجداد تمہارے کاسوی رہے اور اسی کاسوی رہنے پہ فخر کیا انہوں نے۔ تو یہ اس طرح کی بات ہے جس بات کے اوپر آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا، اور یہ اب برادری کے لوگوں کو اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی پڑے گی کہ اگر آپ میری باتوں سے متفق نہیں ہیں تو پھر آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ راجے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ان کو برادری کا حصہ بنا لیں، اور ان کے ساتھ پھر آپ رشتے تعلق کریں اور بات کو ختم کریں، اور ان کو اور آپ یہ کہیں کہ یہ قبیلہ اور ہم سب ایک ہی ہیں، اور بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر نہیں تو آج اگر یہ آپ بات نہیں اٹھائیں گے تو اگلے 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد پھر فرق ہی نہیں رہے گا، پھر قبیلوں کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کوئی کشمیری ہے وہ اپنے حساب سے کشمیری کی حیثیت میں ہے، لیکن کشمیر کے اندر قبیلے موجود ہیں اور ان قبیلوں کی اپنی حیثیت موجود ہے۔ کوئی دوسرا قبیلہ جو اس قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا اس قبیلے میں انڈکٹ ہوگا۔ یہ حدیث میں موجود ہے کہ آپ قبیلہ چینج کریں گے یہ گناہ ہے، آپ اپنے باپ کو چینج کریں گے یہ گناہ ہے۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی آسان بات ہے؟ اور پھر ان کے بچے اٹھ کے آپ کو گالیاں بھی دیں، بات نہ کریں، آرگومنٹ نہ دیں، گالیاں دیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس بات پہ کوئی بات ہی نہ کرے، اور یہ بالکل خاموشی سے اس کو اسی طریقے سے انہیں دینا چاہیے۔ کیا فرق رہے گا ان میں اور آپ میں؟ آپ لوگ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔